नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. വ്യാജധനാധീനതാ വ്യതിക്രമ സംബന്ധി അഭിയോഗേഷു പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശാലയ അന്വേഷണേന സഹകാരിതാयै സംസ്ഥാनेभ्यः उच्चन्यायालय निर्देशः. न्यायालय प्रस्तावः तमिळ्नाडु राज्योपरि प्रदत्त आवेदनस्य परिगणनावेलायां संस्थानस्य आवेदनस्य आधारः कोवेति उच्चन्यायालयस्य प्रश्नकरणम्. मासिक उत्कोच व्यतिक्रमे निर्णायक प्रयत्नेन शोन् जॉर्ज. SFIO अन्वेषणं ऋणाधिकरणाय आवेदित KSIDC परिदेवने भागभाग् भवितुं शीर्षन्यायालये परिदेवनम् अदाद. अभियोग संबंधी परिदेवनानि सोमवारे न्यायालयः परिगणयिष्यति. उत्तराखण्ड राज्यात् परम् एकीकृत पौरनियमस्य व्यवस्थापनाय असम सर्वकारः आद्यघट्टेन इस्लामिक विवाह नियमं संहरत्. शैशव विवाहं निरोधनाय आद्य प्रक्रमः इति असम मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिश्व शर्मा. तृणमूलस्य नन्दिग्राम भूत्वा सन्देशखाली. पश्चिमवङ्गदेशे ममता सर्वकारं विरुध्य जनरोषं वर्धयति. प्रगत 6 दिनेषु 700 परिदेवनानि प्रवृत्तानि. सन्देशखाल्यां रक्षकगणाय दोषो जातः इत्यङ्गीकृत्य बेङ्गाल DGP. वार्ताः विस्तरेण. एकीकृत व्यक्ति नियमं प्राबल्यकरणाय असम राज्य सर्वकारः पूर्वसिद्धतया इस्लामिक विवाह नियमम् असम मन्त्रिसभा संहरत. स्पेशल मैरेज एक्ट अनुसृत्य विवाहानां पञ्जीकरणाय निर्देशं प्रवृत्तं. समये एव नियमप्राबल्ये सति शरीयत् खुर्आन् च आचरति इति समाजवादी पार्टी MP ST हसन प्रतिकरोत्. असम राज्यस्य इस्लामिक समाजे प्रचलन् शैशव विवाहाः साधारणं वर्तन्ते. अनाचारस्य अस्य निवारणं संलक्ष्य मन्त्रिसभायोगम् इस्लामिक विवाह नियमं संहरत. बहुभार्यात्वरुणाधिकरणाय नियमनिर्माणम् अविलम्बं करिष्यति इति मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिश्व शर्मा व्यक्तयत्. एकीकृत पौरनियमस्य प्राबल्यकरणात् पूर्वं कर्कशनियमाः असम सर्वकारेण व्यवस्थापिताः सन्ति. विवाहं विवाहमोचनं पैतृकसम्पदः जीवनांशादिविषयेषु धार्मिकभेदं विना सर्वेभ्यः एकीकृतनियमं बाधकं भवति. धर्मविश्वासाः आचाराणि च परिपालयिष्यन्ति. त्रितलाकः दोषकरं वर्तते. बहुभार्यात्वाय बहुभर्तृत्वाय च अङ्गीकारं नास्ति. धर्मसामाजिकभेदं विना महिलाभ्यः अधिकं संरक्षणं विधास्यति. लक्ष्यपूर्णता स्यात् असम राज्ये एकीकृत पौरनियमेन उद्दिश्यति. एकीकृत पौरनियमस्य प्राबल्ये सति खुर्आन् शरीयत् नियमाः अनुवर्ततेति समाजवादी पार्टी MP ST हसन प्रतिकरोत्. मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा. एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे. क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? उत्तराखण्डासीत् भारते आद्यं UCC प्रावर्तिकमकरोत्. गुजरात राजस्थान उत्तरप्रदेश च एकीकृत पौरनियमस्य प्राबल्यकरणाय सिद्धतां यान्ति. वार्तादलं जनम्. व्याजधनाधीनता अभियोगेषु प्रवर्तन निर्देशालयस्य अन्वेषणेन सहकुरुतामिति संस्थानेभ्यः उच्चन्यायालयः. अनधिकृत खनन संबंधी तमिळ्नाडु सर्वकारेण प्रदत्त परिदेवनस्य परिगणनावेलायामासीत् न्यायालय परामर्शः प्रवृत्तः. रिट् हर्जि प्रदानं कस्मिन् आधारे अकरोत् इति उच्चन्यायालयः अपृच्छत्. व्याजधन अधीनता विषये तमिळ्नाडु राज्ये जनबाधिकारिभ्यः पञ्चेभ्यः प्रवर्तननिर्देशालयं सूचनापत्रम् अदादत्. अनधिकृत सैनिक खनन संबंधी अभियोगे आसीत्. नियमक्रमाः उपस्थिति सूचना विरुध्ये तमिळ्नाडु सर्वकारः जनबाधिकारिणः च मद्रास् शीर्षन्यायालये रिट् अवोधानं समर्पयन् परं सूचनापत्रं शीर्षन्यायालयः संहरत्. न्यायालयनिर्णयविरुद्धे प्रवर्तननिर्देशालयम् उच्चन्यायालयं परिदेवयत्. परिदेवनस्य परिगणनवेलायां तमिळ्नाडु
तमिळ्नाडु सर्वकारं विमर्शयत् उच्चन्यायालयः व्याजधनसम्बन्धि अन्वेषणक्रमेषु सर्वकारीय उद्योगस्थाः सहूरताः इति उच्चन्यायालयः व्यक्तयत्। कस्मिन् आधारे न्यायालयम् अवोदयत् इति स्पष्टीकरोत्। अन्वेषणे भीतिः किमर्थमिति उच्चन्यायालयः परिपृच्छेत्। अभियोगे साक्षिणः भूत्वान् जनपाधिकारिन् समाह्वान् इति प्रवर्तननिर्देशालये उच्चन्यायालयं निबोधयत्। न्यायालय साङ्केतिकनिर्णयेषु बन्धनं कृत्वा प्रवर्तननिर्देशालय अन्वेषणं विघ्नकारणाय केषाञ्चन संस्थानां प्रयत्नाय प्रत्याकृतः वर्तते इति उच्चन्यायालयः निर्णयः। अभियोगे तु 26 दिनाङ्के पुनः परिगणयिष्यति। निर्णायकविधिः उच्चन्यायालयपक्षात् प्रतिपक्षेत् निरीक्षका। वार्तादलं जनम्। तृणमूलस्य नन्दिग्राम भूत्वा सन्देश खाली। पश्चिमवङ्गदेशे ममता सर्वकारं विरुध्य जनरोषं वर्धयति। प्रगत 6 दिनेषु 700 परिदेवनानि प्राप्तानि सन्ति। सन्देश खाल्यां रक्षकगणाय दोषो जातः इति अङ्गीकृतः बेङ्गाल् रक्षकवरिष्ठाधिकारी च। लोकसभा निर्वाचने तृतीयवारं च एनडीए अधिकारे भविष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। 24,200 निर्वाचनं फलं बीजेपी सर्वकाराय अनुकूलं भवति इति प्रधानमन्त्री व्यक्तयत्। तृतीय नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य आद्य 100 पद्धतिरूपरेखा योजनायै मन्त्रिप्रवरान् समाह्वयत् प्रधानमन्त्री। 14,200 आसीत्। यूपीए सर्वकारस्य व्यतिक्रमं भञ्जीकृत्य आद्यम् एनडीए सर्वकारः प्रशासनम् अवाप्तः। 5 वर्षात्मक व्यतिक्रमरहित प्रशासनाय जनाङ्गीकारः अवाप्तः सर्वकारः 19,200 वर्षे पुनः प्रशासनपदवीम् आरूढः। पुनः निर्वाचनं समागते काले 19,200 अधिकम् आत्मविश्वासे वर्तते भारतीय जनतादलम्। तृतीयवारं प्रशासनावाप्तिः निश्चितमिति मोदी वाग्दानं करोति। 24,200 वर्षे एनडीए सख्याय अनुकूलजनविधि भवतीति निश्चिते साहचर्ये तृतीय नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य 100 दिनात्मक पद्धति योजनायै नरेन्द्र मोदी निरदिशत। द्वितीय मोदी सर्वकारस्य अन्तिम मन्त्रितल सम्मेलने आसीत् निर्देशं प्रवृत्तम्। 24,200 29,200 यावत् 5 वर्षाणि प्रवर्तनमेखलायाम् अधिकश्रद्धा केन्द्रीकरणाय केन्द्रीयमन्त्रिप्रवरान् प्रेरयत् प्रधानमन्त्री। 14,200 24,200 यावत् प्रकटितानां प्रगतीनाम् अनुवर्तनं भविष्यवर्षेषु च भवन्ति। भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं मोदी सर्वकारस्य पद्धतिभ्यः ऋणधिकरणाय प्रयतते प्रतिपक्षम्। किन्तु कुतन्त्राणां प्रतिरोधेन विजयम् अवाप्यतेति आत्मविश्वासं प्रसरति प्रधानमन्त्री। प्रतिपक्षाय प्रत्याघातं च भवति 100 कर्मपद्धति आविष्करणाय प्रधानमन्त्रिणः निर्देशम्। वार्तादलं जनम्। मासिक उत्कोच व्यतिक्रमे निर्णायक प्रयत्नेन शोन् जॉर्ज एसएफआई अन्वेषणं ऋणाधिकरणाय आवेदित केएसआईडीसी परिदेवने भागभाग् भवितुं शीर्षन्यायालये परिदेवनम् अदात्। अभियोगसम्बन्धि परिदेवनानि सोमवारे न्यायालयः परिगणयिष्यति। अनन्तपुरी यागशाला भवितुं केवलहोराः अवशिष्यन्ते। आर्टिकल् भगवतीं दर्शनाय भक्तसहस्राः मन्दिरं समागच्छन्ति। क्षेत्रपरिसरं पोङ्गालसमर्पणाय सिद्धो वर्तते। स्वाप्तिम् अवादत् इत्यस्मिन् घटनाय राष्ट्रभूतपाण्डिरजज्ञां निहादं कृता आगतां देवीं प्रजाः पुङ्गालानिवेद्येन स्वीकृताः सन्ति। सर्वशान्तिस्वरूपिण्याम् आर्टिकल् भगवत्या पुङ्गाला अर्पणाय प्रतिवर्षं व्रतम् आचरन्ति भक्ताः। प्रगत 18 वर्षाणि यावत् पुङ्गाला अर्पणं कृता देवी भक्ताः 22 वर्षे देवी दर्शनाय समागताः एवं सन्ति भक्ताः। 8 दिने अद्य कोबाकुलदेवी वञ्जिकं सुवर्णकारं वद्य प्रतिकारचिन्तायां पाण्डिराजसन्निधं प्रयति। श्वः सर्वाभीष्टप्रदायिन्यां भगवत्य लक्षशानां भक्तानां पोङ्गाला समर्पणं भवन्ति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धिते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं परश्वः सायं 5:15। अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।